Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. Здраво, добре дојдовте во 97-то издание на музичката емисија Мезанин, меѓу просторот на Радио Равел. Последните 2 часа ќе направиме едно патување низ времето наназад, време во кое на бившо југословенските простори екзистираше една силна музичка сцена, можеби најсилната во тој момент во Европа. Се надевам дека ќе уживате следните 2 часа, не етикетирајќи го ово издание на емисијата како југо-носталгично или, ако одите во крајност, патетично. Океј, ве покануваме на танц со Азра, со темата Позив на плес. Кафе Круг. Центар за промоција на македонската субкултура.
Азра завлез во Мезанин 97, бендот кој минатиот период повторно се актуализираше поради интервјуто на Џони Штулич за еден хрватски магазин, инаку бенд кој вечерва звучно ќе доминира во кафето Круг во трговскиот центар Бисер, кафе кое овој месец повторно е со Мезанин, простор во кој од време на време се прават трибјут вечери посветени на легендарни музички репрезенти, па така би споменал дека во Круг прекрасно поминаа журките со Нирвана, ЕКВ, The Cure. Вечерва редот и дојде и на Азра, па одлична можност да бидете дел од нивниот музички свет вечерва во Рок кафето Круг. Инаку како што споменав по 15 годишен пост, Штулич од холандска дистанца би рекол реши да проговори за сето она што се нарекува балканска болка кај него во едно интервју кое излезе пред непол месец во хрватскиот неделник Глобус, ако добро се сеќавам. Како и секогаш, неговите зборови и ставови предизвикаа бурни реакции кај многумина кои се препознаа во нив, би рекол вообичаено кога станува збор за гласноговорникот на цела една генерација млади луѓе од овие простори. Но вечерва оставаме музиката да говори самата за себе. Иги Поп, Крвава Мери, Лепе жени и А шта да радим во следните 10 минути, а вечерва и на репертоарот на Рок кафето Круг по 22 часот. Азра, уживајте! Victoria, essa vida.
96 FM Mezanin. Danas na liniji nekada se 43. Gledam kako stoji u redu, čeka na vas baš kao i mi. Široki bokova mesnata lica, srplja dok priča. Drži za ruku jednog od onih pješih mladića. Zvali su, krvava Meri. Nekom nije dala olako, valjala. Žlakave zvijeri, gorila i strasodarino. Zvali su, krvava Meri. Nekom nije dala olako, valjala. Žlakave zvijeri, gorila i strasodarino. Imala je običaj da za sat ili dva ostvari u praksi sve ono što svaka žena misli da zna. Vozala je frajere doslovno oko malog prsta, išla je s njima prvo u krevet, a onda u kupovinu do Trsta. Zvali su, krvava Meri, nekom nije dala olako, valjala. Žlakave zvijeri, gonila i strastu dan i noć. Ima nešto kao uspješnu karijeru, radi kad mu se prokne i zato uvijek hvata na djelu. Ona mu prašta ljubomoru, godine i očan ten, puna povjerenja u njegovu glupost i dubok džep. Zvali su, krvava Meri, nikom nije dala olako, valjala. Žlakave zvijeri, gonila i strastu dan i noć. Ostali svijet, uči svoju zadnju trku, tlaka je povišen. Puši, pije, tulumari, guta pilule, obožava skupe stvari. Zavlači ruke u gačice, zvali su, krvava Meri. Nikom nije dala olako, valjala. Žlakave zvijeri, vodila i strasto danino. Zvali su, krvava Meri. Nikom nije dala olako, valjala. Žlakave zvijeri, vodila i strasto danino. 96 FM Mezanin. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze oni i gledaju mene, već dugo ja ne vidim nešto tako lijepe žene. Nema sumnje, lijepe su ko san. Stiže glavu, a tamo maja plin. Ona bi štela da joj grize mlin. Ona bi štela da zaštivi mene. Malo morali pokretite tako lijepe žene. Nema sumnje, lijepe su ko san. Tuda, 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 raka te ne zoveš. Tuda, 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 si zabila mu broj. Tuda, 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 vrati vatem tebi. Ak me zoveš, oj, ak me zoveš, ak me zoveš, oj, a naša tvoj. Ak me zoveš, ak me zoveš, oj, samo tvoj. Kaj mene zoveš, tuda, 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 si zabila moj broj. Tuda, 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 vrati vatem tebi. Ak me zoveš, oj, ak me zoveš, ak me zoveš.
96 FM Мезанин. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na koju bacam oči i tako redom dan za danom na javnim mjestima s gitarom. Naravno da uvijek neko dođe da me čuje, makar i kradom. Ništa me više nije važno, našao sam dobar bend. Želim samo da sviram, da se otkačim i to je sve. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na koju bacam oči. Ljudi samo govore, zašto si nervozan? Ljudi samo pričaju, ne budi tako grozan. Ljudske usne šapuću, šuljaj se ti gradom, izbjegavaj nevolje, skinut će ti glavu. Ništa mi više nije važno, našao sam dobar bend. Želim samo da sviram, da se otkačim i to je sve. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na koju bacam oči. Ništa mi više nije važno, našao sam dobar bend. Želim samo da sviram, da se otkačim i to je sve. Da se otkačim i to je sve. Da se otkačim i to je sve. Бакни го звукот. Мезанин. Азра вечерва во Мезанин и по неговото завршување во Рок кафето Круг на трибют вечерта на овој бенд. Океј, Загреб е градот кој преку музиката го разголуваме во првите половина часа од Мезанин. Другиот голем бенд од овој град, што многу влијаеше на музичката сцена на балканските простори, секако е Хаустор. Дарко Рундек е кичмата на овој бенд, човекот кој исто така замина да живее во Западна Европа, во комши до Џуниевата Холандија, во Париз. По Хаустор Рундек работеше разни работи, беше година и пол радиоводител на еден брод кој пловеше по Јадранот и понатаму остана неговата поврзаност со филмот и театарот, нели тој од секогаш сакаше да работи со филмаџи и со театарски режисери. Исто така Дарко Рундек не заборави да продолжи да создава добра музика, нели? Руке од 2003 година е албумот од кој вечерва ќе слушаме музика. Одиме со темите La Comédie de Sens и Иста слика. Дарко Рундек. Allez
comédie pour 3 sous. Pas grosse. Hey! Zapležimo skupa uz ovu himnu za trans. Ko nam je stigla ravno iz La France. Otvorite oči, kožu, uho, grlo, nos. Upravo počinje La Comédie des Sens. Ouvrez ensemble la comédie des sens. Descendez, hurlez, puis mesurez. J'aime l'idée que vous en ferez. Pleurez à l'abondance, une hymne à la transe. La comédie des sens. La créature. Ouh là là. Soufflez encore, malade du bonheur, le mal et sa douleur. Les mains tendues oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et de peur. La comédie des sens est criée, puis mesurée. J'aime l'idée que vous en ferez. Ouvrez ensemble la comédie des sens est criée, puis mesurée. J'aime l'idée que vous en ferez. Soufflez encore en malade du bonheur, le mal et sa douleur. Les mains tendues oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et du cœur. Bolesti trudni od sreće ko šećer vaš je bol. Ne bolesti ne spušta se večer sve dok smo zajedno. Le sens, la comédie des sens. Le sens, pour l'adolescence, parce que j'ai pas de carburant, j'ai besoin de peu de chair, de la fête, de la bébé, parce que je suis enrhumé. Voilà, c'est un moment, je suis malade, je suis prêt à flamber. Eden, dva, tri. Mezanin.
koji put u životu u svojoj ludoj glavi gledaš istu sliku. Po ko zna koji put u životu u svojoj ludoj glavi gledaš istu sliku. Crni jahači su stigli u selo, crvene kapi su pale na bijelo. Ko zna koji put u životu u tvojoj ludoj glavi on te opet gleda. Po ko zna koji put u životu usred tvojih misli raste stup od leda. Crvene kapi su pale na bijelo, silazi vjetar i odnosi tijelo. Umorno društvo se srelo i sjelo, ruže je donijela žena pod velo. Vesele muhe su sjele na čelo, gorak za sjećanje, sladak za jelo. Četiri godine. Rock Cafe, Krug. Kiss the Sound. Mezanin. Фантастичната музичка појава Дарко Рундек во Мезанин 97, две теми од неговиот прекрасен албум Руке. Се селиме во Белград, каде во исто време твореше неговиот добар пријател Милан Младеновиќ, прво со Шарло Акробата, заедно со која и ВД, нели, а потоа и со Катарина Друга и Екатерина Велика. Веќе 11 години откако Милан не е меѓу нас, време во кое сите оние на кои им значеше неговата музика се собраа и застанаа зад еден проект со наслов Као да е било некад, можеби одличен наслов и за оваа емисија вечерва. Преработки на теми зад кои Милан е потпишан како композитор и текстописец,
Скупно 15 на број, од кои вечерва слушаме 3. И тоа повторно Рундек со преработката на Она се буди, Диносаурот Дадо Топич со елегичната преработка Јесен и Изнад града во изведба на Тања Јовичевиќ. Трибют ту Милан. Одиме. Ona puni 18 godina u junu i ne zna šta da radi kada položi maturski ispit. Ljudi su zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njete. Ona se budi. Ona se budi. Celoga života nečim joj pune glavu. Krpice, lutkice su stvari za devojčice. Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi. Ona se budi. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja. Ljudi se čude, zar ona može da misli? Ljudi se čude, zar ona sme da zna? Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi. Ona se budi. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja.
96 FM. Mezanin, mezanin, mezanin. Jesen, u koži dolazi mi jesen. Jesen, u krznu dolazi mi jesen. Mislim na noće i mislim na nju. Mislim na žuto, na hranu i buđ. Vidi, da nije možda stigla jesen. Traži i naći ćeš u sebi truo hrast. A je, jesen, fall. Jesen, u koži dolazi mi jesen. Gore u nama je bujica reći, dole u nama je jesenji strah.
96 FM. Mezanin, mezanin, mezanin. Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Iznad grada, iznad grada, iznad grada, iznad grada. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Iznad grada, iznad grada, iznad grada, iznad grada. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunce. Eno, ide sa oblacima, jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada licem u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Се надевам дека вечерва сте над градот со музиката од Мезанин и дека едноставно уживате. Приказната за музичарот Милан веќе споменав и веројатно сите добро знаете, започна со демобендот Лимуново дрво или официјално со Шарло Акробата на легендарната компилација Пакет аранжман, албум кој далечната 1980 година под ист покрив ги собра и во ист момент ги промовираше новите сили на белградската музичка сцена, како Виси Доли, Електрични оргазам и Шарло Акробата. Тестамент на новиот југословенски музички бран, албум Крстопат по кој работите веројатно веќе не беа исти. Одиме со темите Она се буди од Шарло, овој пат во оригинал, нели? Оморина над Европом на Идоли и прекрасната Крокодили долазе од Оргазам. Пакет аранжман 25 години потоа. Nečim joj pune glavu. Lutkice, krpice, sukice su stvari za devojčice. Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi, ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ljudi se čude, zar ona može da misli? Ljudi se čude, zar ona sme da zna? Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njen ten. Ona se budi, ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si.
1, 2, 3. Mezanin. Mein Herr Heinrich, du bist eine Zug. Du bist Kind, aber Vogel singen das Lied ist ohne Freund. Der große mein Herr Heinrich, das ist lächerlich. Du bist Kind, aber Frühling wecken, das Lied ist ohne Freude. Allein in Welt die Mädchen fahren. Du bist Zug, die Wagen fahren auf dem schönen Glas. Du bist Glas. Der große mein Herr Heinrich, du bist eine Zug. Du bist Kind, aber Vogel singen, das Lied ist ohne Freund. Sing, Kind, Junge, Mann, Jugend, Fräulein, liebe Leute, Freude, Damen, Lied, nicht dort, ohne Freund, ohne Heimat. Sing ist Kind und Junge ist Mann. Die Jugend ist Leben und Fräulein ist die Leute. Freude aus Damen ist das Lied. Ohne Freund du bist, ohne Heimat. Weil die Welt ist groß und ich bin so klein. Wir Frühling wecken die Vogel singen. Die Mädchen jagen mich auf dem Glas. Ich hat mir noch Rat gegen der Hölle. Das ist lächerlich, das gerade rauchen. Selige, seh nicht bis morgen. Seligen, seh nicht bis morgen. Seligen, seh nicht morgen. Der Tor worin uns direkt in Ghetto. Das ist lächerlich, das gerade rauchen. Aber vergiss mich nicht. Seligen, seh nicht bis morgen. Ein Frühling. Du bist allein in der Zug, der Ghetto, worin uns direkt in Ghetto. Ein Wein ist eigentlich Mutter und alle Menschen zu mich und voll sind glasvoll. Und Kaspar, du sind alle Mutter. Ich bin allein, ich bin so allein. Ein weißische Mutter ist deine gleich. Und Pappen ist der seligste Welt. Ist Kamerad im Glas. Ist Alter, ist so Alter. Das Lied ist tot. Ich bin ohne Bruder. Ich bin ohne Schwester. Ohne Bruder, ohne Mutter. Ohne Kameraden. Ohne Heimat. Ohne Glas, ohne Buster. Sag mir vor dem Blut. Der Wagenrad, wohin uns der Welt. Der Zufall, zu Welt, zu reinig, zu rein. 1, 2, 3. Mezanin.
Идоли, Шарло, оргазам како одек низ времето и фини вибрации во главата, кога и да правите ретро на периодот од почетокот на 80-тите години на минатиот век на овие простори. Добро, остануваме на територијата на Белград, каде само пар години подосна ја започнаа својата приказна и Party Breakers, лошите момци на тогашната рок-н-рол сцена. Музика до коска, што би рекол Цане, рок-н-рол во вистинска смисла на зборот. Party Breakers се уште се активни и се едни од ретките кои држат до своето реноме, својот модус вивенди, издржувајќи наспроти ветрот сиве овие години. Со 4 теми во следните 10 минути правиме еден мал лет над нивната дискографија. Улични ходач, вечерас, она свезна и оно што покушавам. Како тоа звучи добро и познато. Одиме Party Breakers. Noćni klub i dečake u glavom, kako plavo farbe, ovaj grad modro plavo, kao tvoje oči, dečko. Modro plavo, kao tvoje oči, dečko. Ja sam ulični hodač. Ja hodam i sanjam da gledam noćni klub i dečake u plavu, kako u plavo farbaju ovaj grad modro plavo, kao tvoje oči, dečko. Modro plavo, kao tvoje oči, dečko. Nemoj da me zaustavljaš i pitaš zašto sam ovakav ulični hodač. Ulični hodač. Ulični hodač.
96 FM Mezanin. Želiš saznati, dođi sama posle ponoći. Večeras kad lutke šetaju, saznaćeš istinu. Kako se osjećam, kako se osjećam, kako se osjećam, kako se osjećam. Večeras, ako želiš saznati, dođi sama posle ponoći. Večeras kad lutke šetaju, saznaćeš istinu. Kako se osjećam, 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 kako se osjećam. Večeras želim da si sa mnom, da li to možeš uraditi? Večeras posle ponoći, kako da se moja vratina kaže. Kako se osjećam, 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 kako se osjećam. 96 FM Mezanin. Stoti dan kako sam ovde, niko mi ne piše, niko ne ljubi moje ime. Stojim u krugu na jednoj nozi, čekam na nju. Ljudi pričaju, sve već znaju, ona je moja, njoj sam rekao sve. Ona sve zna, ona je moja. Ona sve zna, ona je moja. Stoti dan kako sam ovde, niko mi ne piše, niko ne ljubi moje ime. Kada kažeš da si na mojoj strani, nadam se da znaš priču o meni kao ona. Ona sve zna, ona je moja.
Ona sve zna, ona je moja. Devedeset i šest FM Mezanin.
Rotirajte okolo naša toska. Rock Cafe. Krug. Веќе фино навлеговме и во вториот дел од вечерашниот мезанин. Само да ве потсетам дека вечерва нашите пријатели од Рок Кафето Круг прават триби журка на Азра, па доколку немате што да правите, правец бисер, зошто да не. Океј, правиме една мала дигресија. Мистер Рамбо Амадеус. Микроорганизми е името на неговиот проект од пред 7-8 години, кој го сними заедно со Горан Вејвода. Руски научен филм, партизанска споменица и диско ритам на балкански начин низ темите микроорганизми, Ало Пожега и Everybody Dance Now. Царот Рамбо. И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи. Микроорганизмы. Микроорганизмы. Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец. Микроорганизмы. 1, 2. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты – все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле. Микроорганизмы. Все, весь космос. Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, двупалое существо, которое каждый раз пыталось найти для себя развлечения путем уничтожения подобных себе. Микроорганизмы. Перманентная революция, товарищи, свершилась. Ура! Микроорганизмы! Все, весь космос. Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство опасности. Внимание! Микроорганизмы. Люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы. Шизохаосмос. Космос. Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи! Микроорганизмы.
микроорганизмы. Я приближаюсь к тебе. Я пытаюсь поговорить с тобой. Я пытаюсь взглянуть в твои глаза. Где ты? Я не вижу тебя. Космос отобрал тебя у меня. Вернись. Что происходит с тобой? Я без тебя, как день без ночи. Я приближаюсь к тебе. Jedan, dva, tri. Mezanin. Alo, Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se! Drugarica je jedna što mi je poginula u Četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac taj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako, to ponela garderobe, papuča, cipela, šminka, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva u krvi od blata. A ona nije mogla da legne nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne nego sela. Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne nego sela. Požega, javi se! Che bella cosa, una giornata sole, l'aria è serena, dopo la tempesta. Che bella cosa. Cico, jel sav ovaj lebac tvoj? Cico, jel sav ovaj lebac tvoj? Moj, pa šta? Cico, jel sav ovaj lebac tvoj? Moj, pa šta? A zašto ga ne jedeš, Cico? Požega, javi se! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne nego sela. Požega, javi se! Quarta lezione. Che bella cosa, una giornata sole, l'aria è serena, dopo la tempesta. Che bella cosa. Bravo, è molto allegro stamattina. Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne nego sela. 1, 2, 3. Mezanin. Everybody dance now.
Океј, по Рамбо Амадеус да видиме кој е следен. Овој ни програм. Моите фаворити од поновата генерација гумени бомбони пред 2 години во Скопје на една клубска свирка во Lady Blue го промовираа нивното последно чедо Ако нисам добра, шта ćemo онда. Фантастичен албум како заокружување на нивната 20 годишна работа. Кебра во меѓувреме издаде пар книги, а го најави и новиот албум кој се надевам ќе излезе ова лето. Одиме со убавите пораки на неговите песни. Кад се неко нечем добро нада и уживај у луѓето неких малих ствари. Овој ни програм Нови Сад. Еден, два, три. Мезанин. Stoji na braniku predstavničkih zona, boji se visine na
од Нови Сад во Мезанин вечерва се префрламе во Словенија. Лајбах и нивната ангажираност преку музиката ги оставаме настрана. Вечерва ќе ги слушаме Demolition Group, еден фантастичен музички производ од европската дежела. Бојан Фифња, Јоже Пегам, Матјаш Пегам, Никола Секуловиќ, Урош Српчич и Горан Шаламан низ темите 11 летних часов и култната Јапанци раде за нас. Demolition Group. ...96 FM. Мезанин, 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 мезанин.
naše paus, ovaj zvuk, uživamo u tom ritmu, ponosni smo na taj zvuk, to je naši ruku djelo, da ta pjesma ima zvuk, a u ritmu ove pjesme rade Japanci za nas. Uživamo u tom ritmu, rade Japanci za nas. Svane nam je mnogo lakše, rade Japanci za nas. Naše samo su ideje, rade Japanci za nas. Ove pjesme rade Japanci za nas. Uživamo u tom ritmu, rade Japanci za nas. Stvarno nam je mnogo lakše, rade Japanci za nas. Naše samo su ideje, rade Japanci za nas. Конечно се враќаме или доаѓаме на домашна територија, за да не се налутат непријателите. Култната кумановска група Тиви Трачери деновиве го издадува нивниот нов албум со мали персонални промени во бендот. Тие повторно ни сервираат десетина луди теми. За новото остварување нешто повеќе во некоја од следните Мезанин емисии. За сега се навраќаме на изворот на неволите, нивниот деби албум од 2001 година Клати и Тркалај. Ги слушаме ултра мега хитовите Мама не ти дава и She's a Bomb. Терористичка неамнестирана музичка банда Трачери. Mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene, imaš samo 16, a ja stvari 33, da tako ti nemoj gajlev, ali kad se šete majka ti, svaki dan ti zboruval, tako dečko ti je manijak, ali znaš da kad ne je takav, ovaj dečko tebe ti saka. Mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene ti. Mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene ti. Imaš samo 16, a ja stvari 33, da tako ti nemoj gajlev, ali kad se šeta majka ti, svaki dan ti je zboruval, tako dečko ti je manijak, ali znaš da kad ne je takav, ovaj dečko tebe ti saka. Mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene ti. Mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene, mama ne ti dava, da si su mene ti. Imaš oči ispriskano sunce, isti slatki medeni, imaš rase koje mi dala, dok tako vidiš moje devojče ti.
96 FM Mezanin. She's a bomb, she's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she burns, she down. She burns, she down. She burns, she down. She's a bomb, she's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She burns, she down. She burns, she down. She burns, she down. She's a bomb, she's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a terrorist, she's a communist. She hates English queen, she hates English pigs. She hates Frenchmen, she hates everyone. She hates everyone who don't like me. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She's a bomb, she's a bomb, she's a real terrorist. She bams, she down. She bams, she down. She bams, she down. She boom, 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 bang. Rock Cafe, krug, način na život. И фино лепо стигнавме до последната тема во вечерашниот мезанин, која символично носи наслов "Обрати пажњу на последну ствар". Азра, ladies and gentlemen, како последно посетување дека вечерва од 22 па натаму во Рок кафето Круг ќе уживате во трибутот на овој бенд. Обрнете внимание на последната песна. Азра.
Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija Mezanin. 96 FM. Mezanin. 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 97-то издание на Мезанин е зад нас. Се надевам уживавте во овие 2 часа музика. Јас сум и понатаму Игор Ангелков. Поздрав до следната сабота. Чао, чао. National Westminster Bank. Private, publicised. No Britannia Hotel. That's the prostitution hotel. No Queen. No Charlie Boy. Dead. There are vipers. Vipers free speech.